السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بندے کو اس حال میں دیکھو کہ اس کو زہد یعنی دنیا کی طرف سے بے رغبتی اور بے رخی اور کم سخنی یعنی لغو اور فضول باتوں سے زبان کو محفوظ رکھنے کی صفت اللہ نے نصیب فرمائی ہے، تو اس کے پاس اور اس کی صحبت میں رہا کرو، کیونکہ جس بندے کا یہ حال ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کا القاء ہوتا ہے۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ شہر نظام آباد کے مشہور و معروف دینی شخصیت و خطیب و امام مسجد کچیا حافظ عبدالرشید عرف تجمل مل صاحب مختصر سی علالت کے بعد انتقال پرملال۔ ضلع نظام آباد میں انٹر سال اول کے امتحانات کا پرامن طور پر ہوا آغاز۔ بودھن میں واقع امتحانی مراکز کا ضلع کلکٹر الا ترپاٹھی نے کی اچانک تنقید۔ نظام آباد مارکیٹ یارڈ میں ہلدی کسانوں نے کیا احتجاج۔ کسان مارکیٹ یارڈ کے پاس 3 دنوں سے ہلدی کے ڈھیروں پر کر رہے ہیں انتظار۔ تلنگانہ کے ضلع منچریال، کمرم بھیم اور آصف آباد میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ تلنگانہ میں 1 مارچ سے نئی گاڑیوں کی خریدی کرنے والوں کو محکمہ ٹرانسپورٹ نے دیا کرارا جھٹکا۔ پی ایم شری فنڈ سے بھرپور استفادہ حاصل کریں۔ نظام آباد کلکٹریٹ کے کانفرنس ہال میں کلکٹر الا ترپاٹھی نے ایچ ایم پرنسپل کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ نظام آباد کے بودھن روڈ پر سڑک حادثہ، مستعد پورہ کی رہنے والی خاتون جاں بحق، لاری ڈرائیور فرار۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے رتی ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ شہر کے مشہور و معروف عالم دین، خطیب و امام مسجد کچیا عبدالرشید صاحب عرف تجمل صاحب کا انتقال پرملال۔ آج شب 11 بجے قدیم قبرستان میں ہوگی نماز جنازہ۔ شہر نظام آباد کے مشہور و معروف عالم دین، جنہوں نے اپنی صوفیانہ صلاحیتوں سے شہر کے ایک بڑے حصے کو دین سے جوڑے رکھا اور کئی نوجوانوں کو نیک راہ بتائی، اور شہر کی ایک مرکزی مسجد کچیا میں ایک عرصے سے ایک روشن شمع بن کر اپنی امامت و اپنی صلاحیتوں سے شہر کو روشن کرتے رہے، یعنی حضرت حافظ تجمل صاحب، جنہوں نے اپنی زندگی نوجوانوں کو دین کی ترغیب دینے میں گزار دی اور سادگی کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزاری اور دنیا کے عیش و عشرتوں سے دور رہتے ہوئے ایک سائیکل کا ہی استعمال کیا۔ انہوں نے چند ماہ قبل ہی اپنی امامت کے فرائض رخصت لی، لیکن پھر بھی وہ کبھی کبھی مسجد میں امامت کیا کرتے تھے، اور چند روز سے ان کی صحت ناساز ہونے پر انہیں حیدرآباد منتقل کیا گیا تھا، جہاں پر وہ زیر علاج تھے، اور گزشتہ شب انہیں شہر کے ایک خانگی ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا، جہاں پر ان کے مریدوں کا ایک وسیع حلقہ موجود تھا، اور آج دوپہر کے اوقات میں انہوں نے اس دنیا سے رخصت لی، جس کے بعد شہر میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت کی نماز جنازہ شہر کے قدیم عیدگاہ میں آج رات 11 بجے ادا کی جائے گی۔ نظام آباد کے بودھن روڈ پر سڑک حادثہ، مستعد پورہ کی رہنے والی خاتون جاں بحق، لاری ڈرائیور فرار۔ نظام آباد کے بودھن روڈ پر ایک افسوسناک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں ایک لاری اور 2 موٹر سائیکلیں ملوث تھیں۔
اس تصادم میں 3 افراد زخمی ہوئے جبکہ ایک خاتون دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئی۔ رپورٹس کے مطابق شہر کے مستعد پورہ کے رہنے والے بشیر اپنی اہلیہ شہناز کے ہمراہ ایک ایکسل موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہوئے سی ایم روڈ کی جانب سے جا رہے تھے کہ ریلائنس پیٹرول پمپ کے قریب حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں دونوں میاں بیوی شدید زخمی ہو گئے۔ 45 سالہ شہناز بیگم اسپتال میں علاج کے دوران دم توڑ گئیں۔ اسی حادثے میں شامل دوسرے موٹر سائیکل کے سوار خلیل احمد بھی زخمی ہو گئے۔ حادثے کے بعد لاری ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ ون ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کر کے فرار ڈرائیور کی تلاش اور حادثے کی اصل وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ دریں اثنا نظام آباد AIMIM کی ٹیم نے گورنمنٹ اسپتال کا دورہ کر کے زخمیوں کی عیادت کی اور شہناز بیگم کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ PM شری فنڈز کو بھرپور سطح پر استفادہ حاصل کرنے کا ضلع کلکٹر الا ترپاٹھی نے کیا اظہار۔ نظام آباد کلکٹریٹ کے کانفرنس ہال میں ضلع کلکٹر الا ترپاٹھی نے گورنمنٹ اسکول گروکلا ریزیڈینشل تعلیمی اداروں کے HM اور پرنسپل کے ساتھ انعقاد عمل میں لائے گئے اجلاس میں ضلع کے 40 اسکولوں کے لیے PM شری اسکیم کے تحت فنڈ کی منظوری عمل میں لائے جانے کے بارے میں اظہار کیا۔ وہ اس فنڈز کے ذریعے مختلف اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء کی ضروری سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرتے ہوئے ضروری ہونے والے کمرے جات میں بیت الخلاء اور پلے گراؤنڈ کے علاوہ ترقیاتی کاموں کو شروع کرنے کی تاکید کی اور اب تک مختلف اسکولوں میں تقریباً کام مکمل ہو چکے ہیں۔ باقی اسکولوں میں بھی فوری طور پر کاموں کی نشاندہی کرتے فی الفور شروع کرنے کی ہدایت دی اور کسی بھی صورتحال میں PM شری فنڈز واپس نہ جانے سے پہلے ہی مکمل طور پر استفادہ حاصل کرنے کی تاکید کی۔ کلکٹر سے کہا کہ PM شری فنڈز کے استعمال کا فیلڈ سطح پر جائزہ لینے کے لیے سینٹر IAS آفیسر دیویندر کمار کی قیادت میں ٹیم اس ماہ کی 27-28 تاریخ کو ضلع میں دورہ کرنے کا اظہار کیا۔ ضلع نرمل کے لوکیشورم منڈل میں بے وقت بارش کے سبب کسانوں کے فصلوں کو ہوا نقصان۔ ضلع نرمل کے لوکیشورم منڈل کے مقام پر واقع مختلف موضوعات میں بے وقت بارش کے ساتھ ساتھ زبردست ژالہ بھاری ہونے کی وجہ سے کچھ جگہوں پر کھیتوں میں مکئی اور جوار کی فصلیں تباہ ہو گئی۔ صبح سے شام تک آسمان ابر آلود رہا اور شام کے وقت غیر موسمی بارش ہونے کے سبب جو فصلیں کاٹی گئی تھیں ان فصلوں کو بھی نقصان ہوا۔ کسان مسلسل سخت محنت کرتے ہوئے فصلوں کی کاشتکاری کر رہے ہیں لیکن غیر موسمی بارش کے سبب کسانوں کی جانب سے کی گئی محنت ضائع ہونے کے علاوہ ان کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس سے کسان مقروض ہو رہے ہیں۔ یہ سال کسانوں کے حق میں نہ ہونے کے باعث بھاری طور پر نقصان کا سامنا کرنے سے ان کی زندگی اجرن بن گئی ہے۔ کسانوں کو ہونے والے نقصان کی تلافی کرنے کے لیے عہدیداروں کے ذریعے فصلوں کو ہونے والے نقصانات کا سروے کراتے ہوئے کسانوں کو سہارا دینے کی کسانوں کی جانب سے خواہش کی گئی ہے۔ بیرکور لائنز کلب و بودن بھوانی آدرش لائنز کلب کی جانب سے فراہم کردہ خدمات ناقابل فراموش۔ بیرکور لائنز کلب و بودن بھوانی آدرش لائنز کلب کے زیر اہتمام بیرکور منڈل کے مقام پر واقع راما رانچا اور مرزا پور دیہاتوں میں موجود ہائی اسکول میں 10th کلاس کے طلباء کو مستقبل میں سرٹیفکیٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے فائز پین کے علاوہ پینسل ضرورت ہونے کی نشاندہی کرتے ہوئے دونوں کلب کی جانب سے تقریباً 10,000 روپے مالیاتی رقم پر مبنی ضروری اشیاء کی فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ P وینکٹیشور راؤ کے والدہ محترم P آدمہ P ناگیا کے یادگار کے تحت حوالے کیے جانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں راما رانچا اسکول ہیڈ ماسٹر بھوشن بابو، مرزا پور ہیڈ ماسٹر سرینواس کے علاوہ بیرکور لائنز کلب صدر S رمیش، زون چیئرمین K سنتوش، ریجن چیئرمین P وینکٹیش راؤ کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ ایڈپلی منڈل کے مراکز پر واقع 17 گرام پنچایتوں کے وارڈ ممبران کے لیے جاری تربیتی کلاس مانع خیز۔
एडपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ 17 ग्राम पंचायतों के वार्ड मेंबरान के लिए जारी तरबियती क्लास माना खैज हो गई हैं। एडपल्ली के रईतु वेदिका में इनकाद अमल में लाए गए इस तरबियती क्लास में मंडल के आम ग्राम पंचायतों के वार्ड मेंबरान 183 अफराद 2 बार तरबियती क्लास में शिरकत यकीनी है, लेकिन 25 से 30 अरकान भी तरबियती क्लास में हाजिर नहीं हो रहे हैं। इस तरबियती क्लास में वार्ड मेंबरान को पंचायत राज एक्ट, रोजगार गारंटी एक्ट और 15वीं मालती कमीशन के फंड्स के अखराजात और ग्राम पंचायत के नज़्म व नस्क के बारे में जामे तरबियत दी जाती है। इसके लिए सुबह से सापायर तक तरबियती क्लास मुनक़िद हुई है। हुकूमत की जानिब से जिला भर के तमाम मंडल के मराकिज़ पर तरबियती क्लास का आगाज़ किया गया है, लेकिन इस तरबियती क्लास से कुछ पंचायत वार्ड मेंबरान इस्तिफादा हासिल न करते हुए अदम दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं, जिससे हुकूमत के फंड्स ज़ाय हो रहे हैं। पंचायत के वार्ड मेंबरान हुकूमत की जानिब से मुनक़िद तरबियती क्लास में शिरकत करते हुए हुकूमत के फंड्स को कारआमद बनाने का इजहार किया। చేపట్టిన వార్డు మెంబర్ల శిక్షణ కార్యక్రమం ప్రతి మండలంలో జరుగుతుంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. మరి ఫస్ట్ ఫేజ్ మేము రుద్ర మండలం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్ కింద ఎడపల్లి మండలం రావడం జరిగింది. మనకు ఎడపల్లిలో మండలంలో 5 రోజులు వార్డు మెంబర్లకు శిక్షణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ప్రతిరోజు 4 క్లాసులు ఉంటాయి. 5 రోజులు 20 క్లాసులు జరుగుతాయి. మొత్తానికి పంచాయతీరాజ్ చట్టం మీద ప్రతి ఒక్క వార్డు సభ్యులకి అవగాహన కల్పించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మక చేపట్టినటువంటి ఈ వార్డు మెంబర్ల శిక్షణ కార్యక్రమానికి ప్రతి ఒక్కరూ హాజరై గ్రామ పంచాయతీ పరిపాలన పైన, సెక్షన్ల పైన, తర్వాత సోషల్ ఆడిట్ పైన, ఇన్కమ్ ఆదాయం పైన, వనమోత్సవం పైన, ఉపాధి హామీల పైన చక్కటి అవగాహన కార్యక్రమం. बांसवाड़ा मंडल के हवाजपल्ली तांडा में वाक़े आंगनवाड़ी सेंटर कारकर्द न होने के बाइस हामिला ख़वातून को मुश्किलात का सामना। जिला कामरडी बांसवाड़ा मंडल के हवाजपल्ली तांडा में वाक़े आंगनवाड़ी सेंटर में कुछ दिनों से वहां के बच्चों के लिए क्लास का इनेकाद अमल में नहीं लाया जा रहा है। फिलहाल आंगनवाड़ी सेंटर को आने वाले हामला ख़वातीन टीचर के घर के पास ही जा रहे हैं और इसके अलावा बच्चों को भी टीचर के घर के पास ही क्लास मुनक़िद की जा रही है। हाल ही में गवर्नमेंट आंगनवाड़ी सेंटर का भवन खस्ता हालत में होने के सबब खिड़कियां और दरवाज़ों को नुकसान पहुंचने के बाइस आंगनवाड़ी टीचर आर्जी तौर पर दरवाजे और खिड़कियों को टी शर्ट से छोड़कर कुछ दिन तक बच्चों के लिए क्लास जारी रखा। फिलहाल आंगनवाड़ी सेंटर के करीब ज़री अराजी और जंगलाती इलाका होने के बाइस इस सेंटर में कीड़े मकोड़े आने का खदशा होने के सबब बच्चों के वालिदैन की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। आंगनवाड़ी टीचर वो अपने घर के पास ही बच्चों और हामला ख़वातीन को तमाम तरह की सहूलियात नहीं फराहम करने के ताल्लुक से मुकामी अवाम की तरफ से बताया गया है। हुकूमत फौरी तौर पर रद्द अमल जाहिर करते हुए आंगनवाड़ी भवन की मरम्मत करते, पानी की सहूलत की फराहमी अमल में लाने के अलावा असिस्टेंट को तकर्रुर करने की मुकामी अवाम ने ख्वाहिश की। స్కూల్ దగ్గర బాగా ప్రాబ్లం ఉంది మాకు, ముఖ్యంగా నీళ్ళేవాడ నీళ్ళు తాగడానికి అసలు లేదు పిల్లలకి. మాకు స్కూల్ డోర్ లేదు సార్, కిటికీలు లేవు సార్. ఆడ పంపించాలంటే బాగా భయం వేస్తుంది. బాత్రూమ్ లేదు సార్, ఆడ ఆయా కూడా లేదు సార్. అక్కడ మేడంకి ఏమో రోజు వస్తుంది, ఇంటికాడ బండి మీద వస్తుంది, బండి మీద తోలుకొస్తుంది. సాయంత్రం 4 గంటలకి ఇంటికాడనే పంపిస్తుంది సార్. పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా పంపిస్తుంది ఇంటికాడనే. మరమ్మత్తు చేయించండి ప్లీజ్. మా పిల్లలకి సౌకర్యం బాగా కల్పించండి సార్. పిల్లలకి చిన్నపిల్లలు సార్ చూడండి ఒకసారి, చిన్నపిల్లలకి బాగా ఇబ్బంది అవుతుంది సార్. ముఖ్యంగా నీళ్లు, బాత్రూమ్ డోర్ ఆ చుట్టుపక్కల అయితే మంచిగా లేదు సార్. ప్లీజ్ మా కోసం రిక్వెస్ట్ చేయండి, చిన్నపిల్లల కోసం. निज़ामाबाद मार्केट यार्ड में हल्दी के किसानों ने किया एहतजाज। निज़ामाबाद मार्केट यार्ड में हल्दी के किसानों ने एहतजाज किया। गुज़िश्ता कुछ दिनों से हल्दी के लिए मुनासिब कीमत नहीं मिल रही है। आई नाम सर्वे से ताल्लुक़ रखने वाले सॉफ्टवेयर कारकर्द न होने के बाइस हुक्काम ने अलर्ट नंबर को मुख्तस नहीं किया, जिससे निज़ामाबाद मार्केट में हल्दी की खरीदी मुकम्मल तौर पर रोक दी गई है। हल्दी के फसल को फरोख्त करने के लिए किसान 3 दिनों से हल्दी के ढेरों पर इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ मौसम की खराबी तशवीश का बाइस बन रही है, तो दूसरी तरफ सर्वे के मसाइल के नाम पर खरीदारी की मुअत्तली के खिलाफ किसान आज सुबह से ही एहतजाज कर रहे हैं। इस मरहले के दौरान मार्केट में वाक़े दफ्तर को नुकसान पहुंचाते हुए एहतजाज करने के बाइस महकमे पुलिस जाए मुकाम पर पहुंचकर किसानों को तसल्ली दी।
तेलंगाना के दोनों जिलों में जलजले के झटके महसूस किए गए। तेलंगाना के दोनों अजला मंचिर्याल और कोमरम भीम आसिफाबाद में आधी रात को जलजला आने से जमीन हिल गई। एक्टर पर जलजले की शिद्दत 3.9 रिकॉर्ड की गई। जलजले के मरकज मंचिर्याल जिला में 35 किलोमीटर दूर था। ऐसा लगता है कि जलजला तेलंगाना और महाराष्ट्र के सरहद पर भी आया है। दूसरी तरफ कोमरम भीम आसिफाबाद जिला के बेचूर मंडल के मरतड़ी देहात में 3 सेकंड तक के लिए जमीन हिल गई, जिसकी वजह से घरों में मौजूद सामान अचानक नीचे गिर गए। जलजले की झटकों की वजह से सोते हुए लोग जागकर फौरी तौर पर बाहर दौड़ने लगे। मौजू के अवाम डर व खौफ में मुब्तला है। फिलहाल जलजला की वजह से हिलने वाली अशिया सीसीटीवी फुटेज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मालूम हुआ कि रियासत में चंद माह कबल ही जलजला आया था। करीमनगर, आदिलाबाद के अलावा मुख्तलिफ जिलों में जमीन हिलने लगी। उस दौरान जिला आसिफाबाद के रब्बान के पास जलजला मराकज के तौर पर निशानदेही की गई है। रियासती हुकूमत ने एक अहम फैसला लेते हुए तेलंगाना में नई गाड़ियां खरीदने वालों को दिया झटका। महकमे ट्रांसपोर्ट ने सड़क की हिफाजत को बेहतर बनाने के मकसद के तहत नई गाड़ियों पर रोड सेफ्टी टैक्स आयद करते हुए अहम फैसले के तहत मकतूब जारी किया। तेलंगाना हुकूमत ने 1 मार्च से खरीदी करने वाले गाड़ियों पर रोड सेफ्टी टैक्स वसूल करने के निज़ाम को नाफिज करेगी। ये टैक्स कारों के अलावा मुसाफिरीन को ले जाने वाले ऑटो के साथ साथ दीगर नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर इस टैक्स का इतलाक होगा। 2 पहिए वाली गाड़ियों पर 2000 रुपये और अलाइट मोटर व्हीकल पर 5000 रुपये और दीगर किस्म के गाड़ियों पर 10,000 के रुपये के तहत इसको आयद किया जाएगा। जहां कारें हल्की गाड़ियों के दायरे कार में आएगी, वहीं 4 से 7 नशिस्तों की गुंजाइश वाली मुसाफिर गाड़ियां तो दूसरी गाड़ियों के दायरे में आएगी। महकमे ट्रांसपोर्ट ने वाज़ेह किया कि ये टैक्स गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के वक्त अदा करना होगा ताकि बेहतरीन रोड सेफ्टी सेस के नाफिज से तकरीबन रुपये की इजाफी आमदनी होगी। कांग्रेस हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में ही बीसी तबके को तरजीह देने का मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन इरावती अनिल ने किया इजहार। आरमूर में बल्दिया चेयरपर्सन के तौर पर लहारी और वाइस चेयरमैन की हैसियत से के वेंकटा रेड्डी की हल्फ बर्दारी प्रोग्राम के बाद सहाफ़ियों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इरावती अनिल ने कहा कि जिला में वाक़ बोधन, आरमूर, भीमगल में बीसी ख़वातीन को तरजीह देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अगर रियासत में 42% तहफ़्फ़ुज़ात को हतमी शक्ल दे दी जाती है तो मरकज़ झुक जाएगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि अगर बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को मुखालिफ पार्टियों में शामिल अफराद के ज़रिए अदालतों में मुक़दमा दायर करते हुए बीसी के साथ नाइंसाफ कर रहे हैं, वो रियासत में 64% तक बीसी को बल्दिया का ओहदा हवाले करने का सहरा कांग्रेस को जाने का इजहार किया। రాష్ట్రంలో బీసీలకు కామారెడ్డిలో మేము ఒక డిక్లరేషన్ చేసినాం. బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లు ఇస్తామని ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఈ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చట్టం చేసింది. అసెంబ్లీలో చట్టం చేసి గవర్నర్కి పంపించినాం. గవర్నర్ నుంచి కేంద్రం కూడా వెళ్ళింది. కేంద్రానికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఇప్పటివరకు 10 నెలలు ఆల్మోస్ట్ 1 ఇయర్ అవుతుంది. ఏడాది అవుతుంది కానీ ఇప్పటివరకు కూడా వాళ్ళు సహకరించలేదు. 42% రిజర్వేషన్లు స్థానిక సంస్థల్లో ఇవ్వాలని ఆ రోజు మేము ఇచ్చిన మాట ప్రకారం మేము చట్టం చేసిన తర్వాత కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం మాకు సహకరించాలి. ఇవాళ మేము గర్వంగా చెప్పదలుచుకున్నాం, 42% రిజర్వేషన్లు చట్టపరంగా ఇస్తామనుకున్నా, పార్టీ పరంగా మేము ఇస్తాం 42% అన్నాం. కానీ 56% ఉన్న ఈ జనాభాకు, బీసీ జనాభాకు మేము చట్టపరంగా 30% రిజర్వేషన్లతో పాటు పార్టీ పరంగా ఇంకొక 32% అదనంగా రిజర్వేషన్లు ఇచ్చి ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొట్టమొదటిసారిగా ఈ రాష్ట్ర చరిత్రలోనే 62% పైన మున్సిపల్ చైర్మన్లను కూర్చులో పెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం. निज़ामाबाद में इंटर साले दुवम इम्तिहानात का पुरअमन तौर पर हुआ आगाज़। जिला निज़ामाबाद में इंटर के साल दुवम के इम्तिहानात का पुरअमन तौर पर आगाज़ हुआ। इंटर के साल दुवम में 17,664 तलबा ने इम्तिहान तहरीर किए।
اس میں 14,893 جنرل طلبہ ہے اور 2,771 ووکیشنل طلبہ امتحان تحریر کیے۔ امتحانات کے اوقات کا صبح 9 بجے سے دوپہر کے 12 بجے تک امتحانات منعقد ہوں گے۔ محکمہ پولیس کی جانب سے امتحانی مراکز پر سخت صیانتی انتظامات کیے گئے۔ اس کے علاوہ بودن شہر کے مختلف امتحانی مراکز کا ضلع کلکٹر الا ترپاٹھی نے اچانک تنقیح عمل میں لائی۔ بانسواڑہ میں سنت سیوا لال مہاراج کی 287ویں جینتی تقاریب کے موقع پر بھوگ بھنڈار پروگرام کو اس ماہ کی 27 تاریخ کو شہر کے بھارت گارڈن میں سرکاری طور پر انعقاد عمل میں لانے کا بنجارہ قائدین نے کیا اظہار۔ ضلع کاماریڈی بانسواڑہ میں سنت سیوا لال مہاراج کی 287ویں جینتی تقاریب کے موقع پر بھوگ بھنڈار پروگرام کو اس ماہ کی 27 تاریخ کو بانسواڑہ شہر کے بھارت گارڈن میں سرکاری طور پر انعقاد عمل میں لانے کا آل انڈیا بنجارہ سیوا سنگم ریاستی نائب صدر موہن نائک کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر بانسواڑہ حلقہ رکن اسمبلی پوچارام سرینیواس ریڈی نے شرکت کرتے ہوئے پروگرام کو سرکاری طور پر آغاز عمل میں لانے کا متضمن نے اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ منڈل سے متعلق موضوعات کے عوام کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے بھوگ بھنڈار پروگرام کو کامیاب بنانے کی خواہش کی۔ اس پروگرام میں پرتاپ سنگھ راٹھوڑ، وٹھل نریش راٹھوڑ بنجارہ بھائیوں نے شرکت کی۔ బాన్స్వాడ నియోజకవర్గంలో స్థానిక శాసనసభ్యులు ప్రభుత్వ సలహాదారులు పెద్దలు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి బాన్స్వాడ పట్టణంలోని భారత్ గార్డెన్లో రేపు 21వ తారీఖు శుక్రవారం రోజున ఉదయం 10 గంటలకు అధికారిక కార్యక్రమం ఉంటుంది। సంత శ్రీ సేవాలాల్ మహారాజ్ యొక్క భోగ్ భండార్ కార్యక్రమం ఉంటుంది కాబట్టి మరి బాన్స్వాడ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి అన్ని తాండాల నుంచి తాండా నాయకులు, నాయక కారోబారి, కొత్తగా ఎన్నికైనటువంటి సర్పంచులు, మాజీ సర్పంచులు, అదేవిధంగా మాజీ ఎంపీటీసీలు, వార్డు మెంబర్లు, బంజారా కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన నాయకులందరూ మరి ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై సంత శ్రీ సేవాలాల్ మహారాజ్ యొక్క జయంతి ఉత్సవాలను విజయవంతం చేయవలసిందిగా అందరినీ పేరు పేరున విజ్ఞప్తి చేస్తాము। 62 IIT में तालिबा की खुदकुशी को रोकने में रियासती हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम होने का PDSU जिला जनरल सेक्रेटरी जे राजवेशन ने किया इजहार। PDSU जिला जनरल सेक्रेटरी जे राजवेशन ने कहा कि बासर के IIT में तालिबात मुसलसल खुदकुशी करते हुए कीमती ज़िंदगी को ज़ाय कर रहे हैं। तालिबात की खुदकुशी को रोकने में रियासती हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम होने का इजहार किया, जो कि ज़िला निज़ामाबाद के मराकिज़ पर PDSU के ज़ेर एहतमाम इनकाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से इन्होंने खिताब के दौरान कहा कि कल IIT में इंजीनियरिंग की साल अव्वल की तालिबा वसंता की खुदकुशी पर हंगामा बरपा हुआ, लेकिन हुकूमत और इंतज़ामिया इस खुदकुशी की वजूहात को मंजर आम पर लाने से खासी रहे। इसके अलावा तलबा व तंजीम को मरकजी गेट के पास ना जाने के लिए रुकावट डालने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तालिबा के खानदान को हुकूमत की जानिब से सहारा देने का मुतालबा किया। బయటకు రాకుండా అక్కడ సంబంధిత యాజమాన్యం ఈరోజు అక్కడ కట్టడి చేస్తున్నది। అదేవిధంగా గతంలో కూడా వరుస ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నాయి। దీనిపైన తక్షణమే అక్కడ నిజ నిర్ధారణ చేసి అక్కడ ఎందుకు చనిపోతున్నారు అన్న విషయాన్ని ఈరోజు బయట పెట్టాలని గతంలో మేము డిమాండ్ చేశాం, కానీ ఎక్కడ కూడా అక్కడ పరిస్థితులను బయటకు ఈరోజు బయట పెట్టడం లేదు। అదేవిధంగా విద్యార్థి సంఘాలను అనేక రాజకీయ పార్టీలను కూడా ఈరోజు అందులో పోనివ్వకుండా మొత్తం गेटला वद्दने अड्डुकोवడం జరుగుతున్నది। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। शहर निज़ामाबाद के मशहूर व मारूफ दीनी शख्सियत व खतीब व इमाम मस्जिद कच्चिया हाफिज अब्दुल रशीद उर्फ तजम्मुल मुल्क मुख्तसर सी अलालत के बाद इंतकाल पुरमलाल।
जिला निजामाबाद में इंटर साल अव्वल के इम्तहानात का पुरअमन तौर पर हुआ आगाज। बोधन में वाक़ इम्तिहानी मराकिज़ का जिला कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी ने की अचानक तनकीद। निजामाबाद मार्केट यार्ड में हल्दी किसानों ने किया एहतजाज। किसान मार्केट यार्ड के पास 3 दिनों से हल्दी के ढेरों पर कर रहे हैं इंतजार। तेलंगाना के जिला मंचिर्याल, कुमरम भीम और आसिफाबाद में जल्जले के झटके महसूस किए गए। तेलंगाना में 1 मार्च से नई गाड़ियों की खरीदी करने वालों को महकमे ट्रांसपोर्ट ने दिया करारा झटका। पीएम श्री फंड से भरपूर इस्तेफादा हासिल करें। निजामाबाद कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी ने HM प्रिंसिपल के साथ इजलास मुनक्किद किया। निजामाबाद के बोधन रोड पर सड़क हादसा, मुस्तैदपुरा की रहने वाली खातून जाँ बहक, लारी ड्राइवर फरार। आज के लिए इतना ही, दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।